Zdravo svima, dobrodošli u Almirin kutak. Danas se također bavimo biljem. Ovdje imam domaći uzgoj, bosiljak i matičnjak. Vidite da matičnjak jako sliči menti, odnosno nani. Vidite kakve su mu liskice, imaju ove zubiće okolo nareckano, ali postoji razlika između matičnjaka i mente. U čemu je razlika? Samo da otkinemo ovu jednu liskicu. List kad protrljate, list matičnjaka i pomirišete, jako miriše na limunsku kiselinu, to jest limunsku travu. A menta, kada protrljate onaj list, miriše na pepermint. Znači drastična razlika i ne možete pogriješiti. Ukoliko kupujete, ne piše ili negdje vidite, želite da uberete, protrljajte list i znaćete o čemu se radi. Nama danas treba matičnjak da pripremimo čaj. Zašto nam treba čaj? Ja ću vam sada pročitati jer je meni to malo da ja pamtim poteško, znate, žena u godinama, pa da vidimo. Kaže, ublažava simptome, pazite, ne liječi, nego ublažava simptome nesanice, anksioznosti, depresije, napetosti. Pomaže kod simptoma kao što su nadutost, problemi sa probavom. Pozitivno djeluje na imunitet, može se primijeniti lokalno kod herpesa na usni. Kaže, njegova iznimna ljekovita svojstva pružaju još mnoge zdravstvene dobrobiti, kao što su liječenje glavobolje, to nam treba, snižavanje visoke tjelesne temperature, dobro je da znamo da Bog nam ne trebalo, ublažavanje mučnine, ni to nam ne treba, nadam se, povećanje koncentracije, to treba nama ovim ugodinama, već smo počeli malo da zaboravljamo, tako da će nam čaj od matičnjaka super dobro doći, bar za dvije stvari. Dakle, za nesanicu i za jačanje koncentracije. Kako se priprema? Ovdje imam šolju od 300 ml, ovo je malo veća šolja. Dakle, na 300 ml nam treba jedno 3-4 ova vrha svježeg matičnjaka. Naravno, možete koristiti i suhi matičnjak. U principu ćete ga i puno lakše naći nego svježi ukoliko ga ne uzgojite. Jedan ili drugi, sasvim svejedno, suhog matičnjaka koristite jednu supenu kašku, ovdje nekoliko ovih vrhova, ne možete pogriješiti. To se zalije ključalom vodom, matičnjak se zalije ključalom vodom i onda se kuha par minuta, pokrije se i ostavi da odstoji i procijedi. Vrlo jednostavno se priprema, vidjet ćete u nastavku. Šta sam još htjela da kažem? Da, ukoliko koristite ovaj svježi matičnjak, ukoliko uzgoj nije sa prozora kao što je kod mene slučaj, kod mene nema nikakvih bubica, paukova, mrava, nema ništa živo, ovo je sve možete ovako direktno jesti s aksije, obrstiti što bi rekli. U tom slučaju morate, opet ja moram otkinuti jednu grančicu, sve mi ga nešto žao kidati bez veze, svaku ovu grančicu koju otkinete protresti na papir čist bijeli da vidite da li ima nekih bubica, mrava i toga sličnog i toga se riješite. Znači dobro otresete da bube izađu. To je jako bitno, nećemo bube kuhati u čaju. Idemo proključati ovaj lonče vode. Evo ja sam stavila malo više vrhova, rekao da pojačam koncentraciju, ne bi prije zaspala. Ovo ću zaliti sa ključalom vodom i stavljam na šporet da kuha. Čaj je provrio, smanjimo temperaturu da bude srednje tako jaka i kuhamo nekih 4 do 5 minuta. Evo, čaj je kuhao 5 minuta, sada ću ga poklopiti i ostaviti da stoji 10 minuta. Nakon 10 minuta čaj ćemo procijediti. Ovdje vidite sa strane med. Ako baš imate potrebu da zasladite, evo jedna puna čaša. Ukoliko imate potrebu da zasladite, ja preporučujem med. Ukoliko nemate med, pa možda neki smeđi šećer ili neki drugi prirodni zaslađivač, ali izbjegavajte obični bijeli šećer da ne upropastite ovakvu divotu. Vidite kako ima lijepu boju nježnu, kakav jeste sam. Sada ću dodati meda, opet kažem ovo je sve individualno. Ja, što se mene lično tiče, ja pijem šećer sa medom.
šećer sa čajem, šećer sa čokoladom. Znači, u mene je šećer osnovni prehrambeni sastojak, što se mene lično tiče, mada se to na meni ne vidi. Ali eto, to vam nimalo ne preporučujem. Znači, molim vas, koristite zdrave namirnice, nemojte gledati i slušati uvijek šta ja pričam. Znači, ja zaista volim jako slatku, recimo kamilicu. Pa na jednu šolju ovako, što bi vi možda stavili jednu ovu kaščicu šećera, ja ću staviti 4. To nikako nije zdravo, ja to znam, ali meni i mom organizmu tako paše. Tako ćete i vi ovaj čaj prilagoditi sebi i svojim potrebama, ali gledajte ako ikako možete da to ide na zdraviju stranu. Neki dan sam pripremila jagode, taman dok mi se ovaj med otopi da vam ispričam. Izrezala fino, sve zasladila, gore ne vide se jagode od šećera. Pošaljem sestri i rodici sliku, evo reko, hajte bujrum da zasladimo. Šta ti je, kaže, to se to tako ne jede. To se, reko, tako jede. U mojoj kući ja to tako jedem. Znači šećer sa jagodama. Opet kaže, nemojte slušati mene, nisam ja uvijek pametna. Ovo je se otopilo, ovo ću sada da popijem i da se pripremim za večernji odmor. Vama savjetujem da ukoliko nemate ovaj uzgojeni matičnjak, da kupite kesicu. Ona kesica je jako jeftina, malo zemlje sebi i pogledate video kako se siju začini. To smo već snimali. Poslušajte me, onaj savjet je jako koristan. Evo vidite kako uspijeva. Posadite sebi matičnjak da imate na prozoru. Šta fali? Ako ne možete, nemate uslova, nemate vremena, znači zahtijeva svakodnevno zaljevanje, prskanje, vlagu voli, isto kao i bosiljak. Vidite da je sve mokro od tog prskanja, evo frca voda. Kupite suhi i evo svaku noć, znači po jednu šolju. Da, moram napomenuti da što se tiče matičnjaka, dnevno se smiju popiti 2 šolje čaja, ne više. Tako da možete ujutro jednu, recimo radi te bolje probave, a navečer drugu pred spavanje za nesanicu i da se onako opustite preko noći. Eto, gledamo se neki drugi put sa nekim novim savjetima, nekim novim idejama. Svako dobro vam želim. Ćao!